सांध्य पाठ्यचक्र को समस्त को स्वागत करें। 1985 नवेम्बर मासर नवज्योति संपादकीय आलोचना पढ़ुचु। गोरु खुरारे जेतिकी पानी धरे ततुल्य एक क्षुद्र सीमित और संकीर्ण चेतना मनीष भितर अच्छी। मनीषर चेतना को कंपेयर कर प्रपति मासे गोरु खुरारे जेतिकी पानी धर से छोटियाटे कि गोरु खुरारे पानी धर कौटी। गोरु खुरार तो फाड़िकियाटा गोरु खुरार फाड़िकिया ना गोटिकिया फाड़िकिया ना फाड़िकिया खुरार मझे जो फांका अच्छे टे पानी देव कहया कथा हूँ अति नगण्य। मनीष जो चेतनार अधिकारी से चेतनाटी अत्यंत क्षुद्र और नगण्य, किंतु से सही चेतना धरिकी निजर बहुत कौन बहादुरी देखाए। यही चेतना को धरी मनीष विपद को अतिक्रम कर जो विपद कही आसला अलरेडी आम आलोचना करुले जो से विपद भितर मनीष जो गति करुच्ची देश विदेश सबू जगह सबुठी ताकू मनीष तार जो क्षुद्र छोटिया चेतना ताकू धरिकी ताकू अतिक्रम करने संभव नहीं। अर्ध विकसित मानस चेतना अर्ध विकसित मानस चेतना पार्थिव चेतना कौन से समाधान हो पार नहीं। आमर पृथ्वी रे जेते जेते समस्यार समाधान बर्तमान होउची बा चेष्टा करा जाउची होउनी तो चेष्टा करा होउची सब समाधान मन माध्यम रे करा होउची, किंतु मन एक अर्ध विकसित चेतना तार अर्ध विकसित चेतना रे केमती हो धरतु आप गोटे इंस्ट्रूमेंट तैयारी करचंती निर्दिष्ट कार्य लगाइबे से इंस्ट्रूमेंट अधा तैयारी होती काम लगे हेनी पूरा तैयारी होनी मन से संपूर्ण गोटे कंप्लीट कहते प्रस्फुटित विकसित नुह संपूर्ण विकसित न तार कौन गोटे अर्ध ज्ञान अर्ध विकसित मन गोटे से कौन समाधान हो पार कौन से दायित्व नहीं पार किंबा पार्थिव चेतना जड़ चेतना जोटा आम अर्ध विकसित मानस चेतना रे बा पार्थिव चेतना रे कौन से समाधान हो पार नहीं। एबे कौन होची ताले समाधान हो पार नहीं कौन होची सब कथा को गोटे पैच पकई दिया पैच पकई दिया अर्थात क्षणस्थायी अल्प समय पर किसी गोटे सल्यूशन कर दिया ये जो स्थायी समाधान ये समाधान जो हुआ जो स्थायी समाधान कौन स्थायी समाधान मन दे पार ना निजे तो विकसित नुह पूरा जेहेतु पूरा विकसित नुह ता भर जो समाधान आसो से भी विकसित समाधान नुह संपूर्ण समाधान नुह। यथार्थ कह गले यही समाधान पथ मनीष चेतनार विकास उपर ही निर्भर कर कौन हम से जो गाई खुरारे पानी कथा कहला गोटे क्षुद्र चेतना कहला से चेतना जो विकसित हम से मनुष्यर सामर्थ्य वृद्धि हम गोटे पूर्ण विकसित तेणु समाधान हम से चेतनार विकास रे आगुरी कहला समाधान एकमात्र पंथा चेतनार विकास और वृद्धि ही समाधान एकमात्र पंथा आरंभ कहुला। तेणु एक समाधान पथ केवल यथार्थ कह गले समाधान पथ मनीष चेतनार विकास उपर ही निर्भर कर मनीषर चेतनार विकास घटुची यह नुह जे मनीष सृष्टि आरंभ जो चेतना था से चेतना सेमती अच्छी किंतु संपूर्ण विकास ही नहीं यदि पूर्ण विकसित ही नहीं तेणु मनीष से अवस्था को जाई नहीं जो अवस्था के सब समाधान आज पार एक सीमित
अंधकारमय अज्ञान चेतना रे कौन समाधान केबे आसी परिबो नहीं। वर्तमान चेतना को ए प्रकार विभिन्न विशेषण शब्द व्यवहार कर प्रपत्ति बुझाउछन्ती। एक प्रकार चेतना अंधकारमय अज्ञान चेतना एमाने समाधान दे परिबे नहीं। आमर सामाजिक स्तर रे जेते ज्ञान थिले मध्य आम समाज बास करचु ज्ञान आमर बहुत उपाय अच्छी पंथा अच्छी। आम यदि कहबू से सर्वशेष ज्ञान हासिल कर चली सेमती किसी ना। सर्वशेष ज्ञान किसी ना ना पीएचडी कला पीएचडी पर डीएससी कला डीएससी पर अमुक कला तथापि भी अच्छी तथापि ज्ञान सरनी ज्ञान आहुरी बहुत अच्छे। माँ गोटे मेसेज नहीं तुम्हें जिते अधिक जानी जानी जाऊथुव तुम सेतिकी अनुभव करिवो जे तुम विशेष किसी जानना। जिते अधिक जानुथुव तुम जो अनुभव हो वास्तव में मुझे किसी जाननी। जेते बड़े तमें सर्वशेष अर्थात भगवान संपर्क जाना पाइब से अनुभव करिवो जे अरे आकु ही जानिबार थिला। आकु न जानी मु जो जानिबा कथा सब चेष्टा करथिली से सब विशेष ज्ञानर परिचय से नुह। ताकू स्वाभाविक भाव में मनुष्य विभिन्न समय विभिन्न प्रकार ताकू व्यवहार करा जाई पारे किंतु वास्तव में से असल ज्ञान नुहे। ताकू देखो जे अज्ञान चेतना सेटा अंधकारमय अज्ञान चेतना से कौन समाधान केबे आसपार नहीं। वर्तमान जो आह्वान आसची तार सम्मुखीन होगापी मनुष्य हाथ में किसी नहीं। मनीष निजे चेष्टा करी किसी करि परिबो नहीं। यही समस्यार समाधान करि परिबो। एक कथा आमे बहुबार उच्चारण करूनी एवं आलोचना भी करूनी कारण ये सब हूँ एक सीमिततार विषय लिमिटेशंस। सीमित भितर मनीष बंची बर्तमान तार शक्ति तार सामर्थ्य तार ज्ञान तार सबकि सीमित। ए सीमितता भितर रहीकि से किसी समाधान आनी परिबो नहीं। यथार्थ समाधान रही चेतनार विकास कारण से चेतना विकास घटो मनुष्य सामर्थ्य विकास घटो। आम गोटे मोटर इंजिन व्यवहार करुचु मोटर इंजिन व्यवहार करुचु एवं से इंजिन रे जो हॉर्स पावर लगाई से 3 हॉर्स पावर कि 5 हॉर्स पावर किंतु सेपटे आउटकम पाखे जेते आमर एक्सेसरीज यूज करा से 10 HP रु अधिक दरकार 10 HP रु और अधिक दरकार। आम छोट 5 HP मोटर लगे कौन करवा बराबर से मोटर पड़ो क्या सब मेसीन सब ऑन हो सब ये समस्त टाणवे करेन्ट ये दे पार पड़ो। समाधान कौन हम समाधान कह यहाँ 5 HP टाक 20 HP कर दियो तार सामर्थ्य बढ़े दियो। तुम डिमांड केते अच्छी ना डिमांड 10 HP अच्छी 10 HP अच्छी यदि HP हूँ हॉर्स पावर 10 HP रदि तुम डिमांड करुच तुम मेसीनरी गुड़ाक तेणु तुम 20 HP मोटर लगाओ। मोटर यदि 20 HP हम ताले सफिशिएंट करेन्ट दे पार जेनेट कर पावर दे पार तुम 10 HP अक्लेश चलो दरकार पड़े आउ 5-7 HP तुम से यूज कर सॉल्यूशन कौटी है सॉल्यूशन से इंजिन मान कौट नाला जो मेसीन सब लगी से कौन सॉल्यूशन नाला मेसीन सब पड़ जाऊला सब सॉल्यूशन है ये पावर बढ़ी दिगला 5 HP टाक 20 HP कर दिगला। जो जगार करेन्ट बा जो जगार पावर जेनरेट होची तार सामर्थ्य बढ़
आमर कोटी पावर बर्तमान जेनेट हो चेतना चेतना केमी ना क्षुद्र कौन कर पड़ो ना आहरी से बढ़ विकसित हम ये चेतना अधिक विकसित हम एवं तार सामर्थ्य बढ़ से कहुच्छी चेतनार विकास यही चेतना क्षुद्र चेतना सी आस्ते 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 आहरी अधिक अधिक सामर्थ्यवान चेतना हम एवं तार ऊर्ध्वायनवर्तिता और तार प्रदीप्तता आपर निर्भर ऊर्ध्वायनवर्तिता अर्थात ऊर्ध्व को चेतना आस्ते आस्ते ऊर्ध्व को उठ ऊर्ध्व माने आकाश ऊर्ध्व चेतना हृदय भितर जो शरीर प्राण मन ए मन शरीर प्राण मन रु आस्ते आस्ते अंतरात्मा सी आहरी ऊर्ध्व को जीव ये हूँ ऊर्ध्वायनवर्तिता एवं तार प्रदीप्तता आलोक आलोकित हम से चेतना अर्ध विकसित मनोमय चेतना चेतना विकास सर्वोच्च पहाच नुहे चेतना विकास गोटे सर्वोच्च पहाच पहुंचो आमर जो अर्ध विकसित मन ये तो सर्वोच्च पहाच नुह आस तो आम जाचु ये अर्ध विकसित मन मनोमय चेतना चेतना विकास सर्वोच्च पहाच नुहे एवं कह जाए जे मन जदि चाहिब मन जदि किसी चाहिब किसी समाधान आनिबा पाई निज सामर्थ्य आनीपर ना जदि चेष्टा कर कौन कले हम ना सी निजे से ऊर्ध्वतर चेतना पाखे समर्पित हम से ऊर्ध्वतर चेतना पाखे समर्पित हेले से जहाँ आसो से समाधान दो गोटे उदाहरण दि जाऊ आम बाबाजी महाराज को विभिन्न समय प्रश्न कर विभिन्न समस्या समाधान पर प्रश्न कर बाबाजी तो से मनोमय प्राणी सी क्यों समाधान दौले प्रणवदा पाखे पहुंची पाखे समाधान प्रणवदा तो गोटे सेकेंड भावती किसी भाविक उत्तर दिखते सी भी तो से मनोमय प्राणी व्यक्ति जन कि समाधान कौट आनती ना से समय से मैंने आउ एक ऊर्ध्वतर चेतना सहित संपर्क स्थापन कर उत्तर तुमको दिखती तुमको कहीं से उत्तर संतुष्ट हुआ से उत्तर तुम समाधान करे से उत्तर कहीं आम समाधान करे तार कारण हूँ सी निज साधारण मनर चेतन थी आमको उत्तर दिखती नहीं स्वाभाविक भाव से माने मनर उच्चतर एक साधारण मनुष्यर जो मनोमय चेतना ताठर ऊर्ध्वतर चेतना तो सन्देह नहीं आउ भी ए भी संभव हो पारे सी से अंतरस्थ चेतना सहित संपृक्त उत्तर खोजुवे कही ता संभव हो पारे किंतु मनुष्य पाखे साधारण मनुष्य पाखे ये मन को धरिकी से समाधान कर तार दोष नुह मनुष्यटा पारुनी मनुष्यर किसी दोष नुह से चेतनार स्तर जहाँ से चेतनार स्तर से ही संभव जहाँ से कर अधिका से कहीपर से 5 HP पानी उठे पार ताठू अधिकार से समुदाय सामर्थ्य मनोमय चेतना चेतना विकास सर्वोच्च पाहच नुहे यार ऊर्ध्वे रही एक प्रोज्वल पूर्ण प्रदीप्त सुविशाल चेतना मनर ऊर्ध्वे अति मानस चेतना मनर ऊर्ध्वे मानसिक चेतना पूरा अति मानस चेतना से अति मानस चेतना मन चेतना भितर तफात जेमती पशु चेतना और मन मनुष्य चेतना पशुर और मनुष्य भितर जेम तफात मनुष्य टू अति मानस चेतना से तफात ताठू बहुत अधिक तफात बहुत अधिक तफात यही चेतना ही पृथ्वी पृष्ठ में प्रतिष्ठित होगापी सतत सचेष्टा ये जो ऊर्ध्वतर चेतना जे मनोमय चेतना ठार ऊर्ध्वे रही आउ एक प्रदीप्त पूर्ण प्रदीप्त सुविशाल चेतना जे रही सी खाली रही से प्रतिष्ठित होगापी अवतरण कर कार्य करने सब बड़े चेष्टा चल अविरत उद्यम करुच्ची यही चेतना ही पृथ्वी पृष्ठ प्रतिष्ठित होगापी सतत सचेष्ट
से आविष्कृत हो जाइए प्रतिष्ठित हवा दरकार अवतरण कर सारी किंतु प्रतिष्ठित हो ना मन चेतना जमी प्रतिष्ठित हो सारी बर्तमान पृथ्वी रे मन चेतना प्रतिष्ठित हो सारी मनीष मान को से व्यवहार कर भाव से उच्चतर चेतना जो अतिमान चेतना से पर्यटन प्रतिष्ठित ही नहीं सी अपेक्षा कर रही प्रतिष्ठित होगा यह ही रुचित दिव्य अतिमान चेतना जो चेतना को श्रीअरविंद दीर्घ काल तपस्या कर निज मध्य उतारी आनी निज मध्य उतारी आनी दीर्घ काल तपस्या कर 1950 डिसेम्बर 5 श्रीअरविंद शरीर त्याग जो दिन है से दिन शरीर में यही चेतना अवतरण कर श्रीअरविंद बहुत काल तपस्या कर साधना कर भूमा चेतना ही चतुर्थ स्तर जो चेतना ताको भूमा चेतना कह जाए भूमा चेतना चतुर्थ स्तर कहीं कहगला ना तीन स्तर चेतना ऑलरेडी एग्जिस्ट करुच्ची शरीर प्राण मन तीन स्तर चतुर्थ स्तर जी अतिमान स्तर जी भूमा चेतना कह जाए से चतुर्थ स्तर वर्तमान जो सृष्टि चलती चेतनार तीनोटी वर्ग भौतिक प्राणिक मानसिक प्रकाशित हो जब मनुष्य सृष्टि हो सारी तीनोटी जाक चेतना कार्य कर प्रकाशित हो सारी प्रतिष्ठित हो सारी सब यार बहुर्धरे चेतनार चतुर्थ वर्ग है अतिमान चेतना बहुर्धरे से कहला पशु और मनुष्य भितर चेतनार जी तफात मनुष्य और अतिमान भितर मानव अतिमान भितर चेतनार दिफात बहुत अधिक ताठू यथेष्ट अधिक तफात बहुर्धरे यार बहुर्धरे चेतनार चतुर्थ वर्ग है अतिमान चेतना यह ही परार्धर चेतना अपरार्थ परार्थ अदिव्य दिव्य अपरार्धरे शरीर प्राण मन परार्धरे अतिमान अदिव्य चेतना मैंने पर्यटन दिव्यत्व को जाई ना से दिव्यत्व ही अच्छा अतिमान चेतना जी सी है परार्धर चेतना से ए पर्यंत ये चेतना पृथ्वी पृष्ठ अवतरण कर श्रीअरविंद पूर्व यही चेतना विषय कोट कोटी आलोचना है उपनिषद कौ जगह सामान्य सूचना दिखाई वर्णना कराई कई जो दार्शनिक निश्चय थे निश्चय से सुपरमैन कि सुपरमैन गोटे सुपर ह्यूमन भाया वर्णना था ये मनुष्य सामर्थ्य बहुत बढ़ी जो किंतु कौट केमती आलोचना कराई अतीत किंतु निर्दिष्ट भाव में जो धारा माँ श्रीअरविंद कहते अतिमान चेतना को से भाव में कहीं जान ना कही ना कौटी वर्तमान यही चेतनार अवतरण और क्रिया फल जो घोर युद्धर सूत्रपात हो सहज एड़ाई दे हेब ना यही चेतना अवतरण हो सारी एवं चेतनार अवतरण फल समस्या बहुत बढ़ी जाए समग्र विश्व बहु भाव समस्या मैंने बढ़ी ताकू अवॉइड कर बाद दे हेबनी आम भाव उल्टा ही था कौन गोटा ऊर्ध्वतर गोटा उच्चतर चेतना अवतरण कला माने जहाँ जहाँ समाधान हो पार समाधान हो सागे सागे समाधान करा से चेतना अवतरण कर कौन है वर्तमान अवस्था मनुष्य जमी अच्छी वर्तमान अवस्था मनुष्य जमी अच्छी सी से चेतना को नहीं व्यवहार कर से चेतना यही मनुष्य को नहीं व्यवहार कर तेणु यही चेतना मनुष्यर रूपांतर दरकार परिवर्तन दरकार बर्तमान जहाँ घटुची चेतनार अवतरण फल जो घोर युद्धर सूत्रपात हो सहज एड़ाई दे हेबनी ए युद्ध जो खाली हणाकटा युद्ध नुह भितर हृदय भितर समस्त भितर मनुष्य भितर समाज सब जगह आगुरी आलोचना ही समग्र विश्व सबुठी पूरा घन घटा पूरा अंधकार छाई सबुआड़े अभॉइड कर हेबनी
ୟାକୁ ଆଲୋକ ଆସିଛି ମାନେ ଅନ୍ଧକାର ବିଦା ହବ। ଆଚ୍ଛା, ଅନ୍ଧକାର କଣ ଏମିତି ତାର ପେଡ଼ି ପୁଟେଳି ନେଇ ହଠାତ୍ ପଳେଇବ? ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକାର, ଅଜ୍ଞାନତା, ମିଥ୍ୟାଚାର ଇତ୍ୟାଦି ଥିଲେ, ମଣିଷ ସାଙ୍ଗରେ ତାର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ହେଇକି ଥିଲେ, ଅତିମାନ ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି ଅବତରଣ କଲା ସେମାନେ ସେମିତି ପଳେଇଯିବେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ପେଡ଼ି ପୁଟେଳା ବାନ୍ଧିବେ, ହଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ତମେ ରୁହ, ନୂଆ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଲେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ସେମିତି କ'ଣ ପଳେଇବେ? ସେ ଗୋଟେ ଫାଇଟ୍ ଦେବେ, ଲାଷ୍ଟ ଫାଇଟ୍ ଦେବେ। ଲାଷ୍ଟ ଫାଇଟ୍ କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି? କାରଣ ତାଙ୍କର ପରାଜୟ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ତା ଫଳରେ ଅତିମାନ ଶକ୍ତିର ବିଜୟ ହେବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାଜୟ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସର୍ବଶେଷ ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଘନଘୋଟା ଦେଖାଯାଇଛି। ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଦୀପ ଲିଭିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଳି ଉଠେ। ଦେଖିଛ କି ନାହିଁ ସମାଜ? ମୁଁ ତ ଦେଖିଛି ବହୁତ ଥର। ଦୀପ ଥିବ ଥିବ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଘିଅ ସରିଯିବ ବା ତେଲ ସରିଯିବ, ସବୁ ସରିଲା ବେଳକୁ ଲିଭିଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଭୁସ୍ କିନି ଉଠିକି ଲିଭିବ। ଏ ଭୁସ୍ କିନି ଉଠିବାଟା କୁହାଯାଏ ସେ ଲିଭିବାର ପୂର୍ବ ସୂଚନା। ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖା ହେଇଛି। ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବେ, ହଠାତ୍ ଆଜି ସକାଳୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ନା, ହଁ ଆଜି ସକାଳୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ନାଁ ଧରି ଡାକିଲେ, ସବୁ କଲେ, ଆଉ ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ବେଳକୁ ନାହାନ୍ତି, ଚାଲିଗଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକ ଟିକେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଗଲେ, ସେ ତାପରେ ଚାଲିଗଲେ। ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଦୀପ ଲିଭିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଜଳି ଉଠେ, ତାରି ସୂଚନା ପାଇଁ ଏଇ ଘନଘୋଟା ଜୋର ସୋର ଚାଲିଛି, ଜୋର ଅନ୍ଧକାର, ଭୟଙ୍କର ଫାଇଟ୍ ଦେଉଛି ତାର। କାରଣ ଯୁଦ୍ଧରତ ଏଇ ଶକ୍ତିଦ୍ୱୟ କେହି କାହାକୁ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିବାକୁ ନାରାଜ। ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ଆସିଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସେୟା। ଆଉ ପୁରାତନ ଶକ୍ତି ଯିଏ ଥିଲେ, ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ମଣିଷକୁ ଶାସନ କରି ଆସିଲେଣି, ତେଣୁ ସେ ବାଟ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଏଇ ବାଟ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, କେହି କାହାକୁ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧ। ଏଇ ସଭ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତିର କିଛି ଅଂଶ ହୁଏତ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇପାରେ, ହେଇପାରେ, କିଛି ଗୋଟେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ନୁହଁ। ଯାହା ଯାହା ମଣିଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରି ଆସିଛି, ସେ ସବୁ ସେମିତି ଥିବ, ତାପରେ ଅତିମାନ ଜାତି ଆସିଯିବ, ସେମିତି ହେବନି। ନିଶ୍ଚୟ କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବ ହିଁ ହେବ, ହେଉଛି ମଧ୍ୟ, ହେଉଛି, ପ୍ରବଳ ହେଉଛି। ମୁଁ କହେ, କେତେବେଳେ କହିଛି ମଧ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟରେ, ବାବାଜୀ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବସୁଥିଲୁ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ, ବାବାଜୀ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ବହୁତ ନାଶ ଯିବେ, ବହୁତ ନାଶ ଯିବେ। ଏମିତି ଚାଷ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆମେ ମୁଁ ତ ସତ କହୁଛି, ନାଶ ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଶୁଙ୍ଘିବା ନାଶ, ଯେଉଁଟାକୁ ଶୁଙ୍ଘନ୍ତି ନାଶ, ବେଙ୍ଗଲୀମାନେ ବେଶୀ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। ଛିଙ୍କ ହୁଏ, ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଧରିଲେ, କି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ ବରାବର, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଏଇ ଯେଉଁ ଟମ୍ବାକୋଟା। ମୁଁ କହିଲି, ବାବାଜୀ ନାଶ ଯିବେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଥରେ ପଚାରିଲୁ, ଖୋଲାଖୋଲି ଆଲୋଚନା କରି ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ବହୁତ ଲୋକ କ୍ଷୟ ହେବେ, ବହୁତ ଲୋକ ମରିବେ। ମୁଁ କହିଲି, କ'ଣ ନା, ନାହିଁ, ସେ ଅବସ୍ଥା ସେୟା ହେବ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବ, ସେଥିରେ ବେଶ କିଛି କ୍ଷତି ହେବ, କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବ। ଏଇ ନାଶ ଯିବ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବ। ମୁଁ ତ ତା ସାଙ୍ଗେ ଲାଗେ ସବୁବେଳେ। ମୁଁ ଆଉ ଆମ କଥା କ'ଣ କହୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ ନା, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବତ ଆଶ୍ରିତ ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବତ ଆଶ୍ରିତ ରକ୍ଷା ପାଇବେ, କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଟକେଇବେ ନା। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିପାରୁ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଭଗବତ ଆଶ୍ରିତ ନୁହନ୍ତି? ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତାକୁ ସେଇ ଅର୍ଥରେ ବୁଝିବା କଥା ନୁହଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଯାହାର ଦରକାର, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର, ଭଗବାନ ତାକୁ ଅଟକେଇବେ ନିଶ୍ଚୟ, ଯେକୌଣସି ଭାବରେ ଅଟକେଇବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ କାମ ସରିଯାଇଛି ସେମାନେ ଚାଲିଯିବେ। ତ କିଏ ରହିବ କିଏ ଯିବ ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଇ ପ୍ରକାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବ। ଏଥିରୁ କିଛି ଅଂଶ ହୁଏତ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇପାରେ, ଯାହା ଏଇ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତାର ବିନାଶ ଅବସମ୍ଭାବୀ। ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦିଆଗଲା, କ'ଣ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହେବ ନା, ଯିଏ ଏଇ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ସହିତ ତାଳ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ସହିତ
ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ବିନାଶ ହେଇଯିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ବିନାଶ ହେଇଯିବେ। କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏଟା କୁହାହେଇନି, ଚାଇନାକୁ କୁହାଯାଇଛି, ମା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାଇକିକ୍ ବିଙ୍ଗ ନାହିଁ। ତ ସାଇକିକ୍ ବିଙ୍ଗ ଯାହାର ନାହିଁ ତାର ତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଇଭଲ୍ୟୁସନ ନାହିଁ, ଆଉ ଅଧିକ ଯାଇପାରିବେନି। ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅନ୍ତତଃ ଆସନ୍ତାକାଲି ପହରଦିନ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ଜାତିମାନେ ସବୁ ଲୋପ ପାଇବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇପାରିବେନି। ସେ ଯେଉଁ ଯାହା ଏଇ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ତାର ବିନାଶ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି ତାହାକୁ ଚେତନାର ସଙ୍କଟ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ସେଟା ଚେତନାରେ ସଙ୍କଟ, ଏଇ ଯେଉଁ ସଙ୍କଟ, ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା, ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା, ଏଇଟା ଚେତନାରେ ସଙ୍କଟ। କାହିଁକିନା ଚେତନାରେ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅସଲ ସମସ୍ୟା ଚେତନାରେ। ଅତଏବ ପୃଥିବୀ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ଏ ଚେତନା ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବା, ତାକୁ ବ୍ୟଷ୍ଟି ଓ ସମଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ କ୍ରିୟା କରିବାକୁ ଦେବା ଫଳରେ ସମାଧାନ ଆସିଗଲା। କ'ଣ ହେଲା ସମାଧାନ? ସମାଧାନ ହେଉଛି ଏଇ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ଯେଉଁ ତା ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବ୍ୟଷ୍ଟି ଭିତରେ ସମଷ୍ଟି ଭିତରେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟଷ୍ଟି ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଏବଂ ସମଷ୍ଟି, ସମୂହ ଭିତରେ, ସାମୂହିକ ଭିତରେ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ସେ ଚେତନା ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହା ହିଁ କେବଳ ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ଆଣିଦେଇପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ନାନା ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରେ କିଛି ନା କିଛି ଅଜ୍ଞାନସାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେଣି। ଯେଉଁଟା ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ହେବ, ଯେଉଁଟା ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଘଟିବ, ଆମେ ଜାଣୁ ବା ନ ଜାଣୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ତ ଘଟିବ। ଆମେ ଜାଣୁ ବା ନ ଜାଣୁ ଆମ ଭିତରେ ବା ଆମର ପରିବେଶରେ ବା ଆମର ଦେଶରେ, ସମାଜରେ, ପରିବାରରେ, ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ କଥା ଘଟିବ। ଗୋଟେ ନୂତନ ଚେତନା କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ନାନା ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରେ କିଛି ନା କିଛି ଲୋକ ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେଣି। ଅଜ୍ଞାତ ସାର କାହିଁ କୁହାହେଲା? କାରଣ ସେମାନେ ସଚେତନ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଓପନିଂ ଅଛି। ଯେଉଁଠି ଓପନିଂ ଅଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସେ ଶକ୍ତି କ୍ରିୟା କରିବ ସେଠି। ତେଣୁ ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, କିଛି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ। ଯେଉଁ ଅନାଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ଆସୁଛି ତାହା ଏକ ପ୍ରୋଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ। ଅନାଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ମାନେ ଆସୁରୁ ଆସିନାହିଁ, ଆଗରୁ କେବେ ଆସିନାହିଁ, କେବେ ଆସିନାହିଁ, ଅନାଗତ ନୂଆ କି ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ, ତାହା ଏକ ପ୍ରୋଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଜ୍ଜଳମୟ ଭବିଷ୍ୟତ। ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ଆଗରୁ ଆସିଥାଏ କି? ନାଇଁ, ସେ କଥା ମୁଁ କହୁନି। ସକାଳ ହୁଏ ସବୁଦିନ ଆଜି ଯେମିତି ଆସନ୍ତାକାଲି ବି ସେମିତି ହେବ, ଆପଣ ସେମିତି ହୁଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିନ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ସେହିସବୁ ଘଟଣା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଅନାଗତ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ନା, ଏସବୁ କିଛି ବି ସୂଚନା ନାହିଁ, କେବେ କିଛି ଘଟି ନାହିଁ, ସେମିତି ନୂଆକିରି ଗୋଟେ ଆସିବ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ। ଏଇ ନୂତନ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେବ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ନୂତନ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେବ। ଏବଂ ଏଇ ମାଆଙ୍କର ଏ ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟେ ବାଣୀ ହେଲା, ଏ ନୂତନ ଜଗତ ସମ୍ପର୍କରେ ମା ଗୋଟେ ବାଣୀ, a new world based on truth and refusing the old slavery of falsehood, old slavery to falsehood wants to take birth. A new world based on truth and refusing the old slavery to falsehood wants to take birth. In all countries there are people who know it, at least feel it. In all countries there are people who know it, at least feel it. To them we call, we do collaborate. To them we call, we do collaborate. आरो ओडिया अनुवाद है, एक नूतन जगत दिव्य सत्य उपर प्रतिष्ठित होई जन्म नेबाकू चाहे। एक नूतन जगत दिव्य सत्य उपर प्रतिष्ठित होई जन्म नेबाकू चाहे।
ଏହା ମିଥ୍ୟାର ପୁରାତନ ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଆଉ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଥ୍ୟାର ଦାସତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ଚାଲିଛି ତାକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଚାହେଁନି। ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିଦେଉଛି, ଏକ ନୂତନ ଜଗତ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ଚାହେଁ। ଏହା ମିଥ୍ୟାର ପୁରାତନ ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଚାହେଁନି। ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ମିଥ୍ୟାରେ ହିଁ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ମିଥ୍ୟା ଆମକୁ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଲାଗିବ, ସଫୋକେଟିଂ ଲାଗିବ। ମିଥ୍ୟା କହିଦେଲା ବେଳକୁ ଭିତରଟା କେମିତି ହେଇଯାଉଥିବ, ମିଛରେ କିଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲା ବେଳକୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଥିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ତା ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ। ସବୁ ଦେଶରେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏକଥା ଜାଣନ୍ତି। ସବୁ ଦେଶରେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଅନ୍ତତଃ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଫିଲ୍ ଇଟ୍। ନ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣଟା ନୂତନ। ଆମମାନେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ, ତୁମମାନେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିବ କି? ୱିଲ୍ ୟୁ କୋଲାବୋରେଟ୍? ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ এই ପ୍ରକାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଲାଣି, এই ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ଜାଣତରେ ଅଜାଣତରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମେସେଜ ଦିଏ, ମା କରେ ତୁମେ ଜାଣ ବା ନ ଜାଣ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି କ୍ରିୟା କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରିୟା କରୁଛି, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ କ୍ରିୟା କରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ସଚେତନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ, ଯେଉଁମାନେ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଟୁ କୋଲାବୋରେଟ୍, ସହଯୋଗ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କାହିଁକି ଦରକାର ନା ସାମୂହିକ ଯୋଗ ସମୂହ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ସାମୂହିକ ରୂପାନ୍ତର, ସମୂହ ରୂପାନ୍ତର ହେବ, କୌଣସି ଗୋଟାଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସହଯୋଗ ଦରକାର, ନଚେତ୍ ଭଗବାନ ତା ବାଟରେ କରିବେନି, ହେବ ତ ନିଶ୍ଚୟ। ଏଇ ସହଯୋଗ ଯେତେ ଯେତେ ବଢ଼ି ଚାଲିବ, ପ୍ରପତିଙ୍କ ଲେଖା ଏଇଟା, ଏଇ ସହଯୋଗ ଯେତେ ଯେତେ ବଢ଼ି ଚାଲିବ ସେତେ ପରିମାଣରେ ଏଇ ପୃଥିବୀ ଅଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ହାତ ରକ୍ଷା ପାଇବ। ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ ଯେତେ ଅଧିକ ଅଧିକ କରି କରି ଆସିବେ, ସେତେ ପରିମାଣରେ ପୃଥିବୀ ଅଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ହାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ। ଅଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖିଛି, ଶାସନ କରୁଛି। ତାର ଶାସନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଦୁର୍ବଳ ହେଇ ଧୀରେ 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 ସେ ଚାଲିଯିବ। ଏହା ହିଁ ସମାଧାନର ଏକମାତ୍ର ପନ୍ଥା। ସମାଧାନ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ପନ୍ଥା। ଆସନ୍ତାକାଲି ପଢ଼ିବା 1986 ଫେବୃଆରୀର ଭଗବତ ସେବକର ପ୍ରାର୍ଥନା। ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ ହେ ଭଗବାନ, ଜୟ ହେଉ ତୁମର। ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରେ କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଉ ବିଘ୍ନ ନ ଘଟାଏ, କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ତୁମର ଆବିର୍ଭାବରେ ବିଳମ୍ବ ନ ଘଟାଏ। ସକଳ ବିଷୟରେ ସକଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ତୁମର ଇଚ୍ଛା। ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଆମମାନେ, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଆମମାନଙ୍କ ସତ୍ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ, ଉଚ୍ଚତମ ଚୂଡ଼ାରୁ ତୁଚ୍ଛତମ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କୋଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ତୁମଠାରେ ଆମମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ହୁଏ ଯେପରି ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଚିରନ୍ତନ। ଆମମାନେ ଅନ୍ୟ ସବୁକିଛି ପରିହାର କରି ଚାହୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତୁମ ପ୍ରଭାବର ଅଧୀନରେ ରହିବାକୁ। ଆମମାନେ କେବେ ଯେପରି ନ ଭୁଲୁ ତୁମ ନିକଟରେ ଗଭୀର ଭାବରେ, ନିବିଡ଼ ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ରହିବାକୁ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅପରୂପ ସମ୍ପଦ ସବୁ ଦାନ କରି ଯାଉଛ, ସେସବୁର କିଛି ଏପରି ଆମମାନେ ଅପଚୟ ନ କରୁ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ଯେପରି ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଚର ହୁଏ, ସେସବୁ ଯେପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି ତୁମର ସିଦ୍ଧି ସକାଶେ। ପରମ ସିଦ୍ଧିକର୍ତ୍ତା ହେ ଭଗବାନ, ଜୟ ହେଉ ତୁମର। ତୁମର ବିଜୟରେ ଦିଅ ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ଚରମ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ। In the name of the Mother, for the sake of the Mother, by the power of the Mother, with the strength of the Mother, to all adverse, harmful, being or force, I order to quit this place at once and forever.